میرے کچھ سوالات تھے جیسا کہ بحر الانوار اور اس سے کافی کتابوں سے کچھ سوالات تھے. مہربانی کر دوں گا. ٹھیک ہے میں سوال کرتا ہوں, اگر آپ پی ڈی ایف چاہے تو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہ کتاب بحر الانوار والیوم نمبر 8 ہے, صفحہ نمبر 29 پہ لکھے ہوا ہے اللہ اور رسول اللہ سے بلا واسطہ روایت. تو ائمہ معصومین بلا واسطہ اللہ اور رسول اللہ سے روایت کرتے تھے, تو بغیر واسطے کی روایت کیسا کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں الہام تو ہے نا روایات میں, یہ کیسے ہوتا ہے اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیسے کر. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں رسول, کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا علم وہ سیکھنے سے نہیں ہوتا کہ امام علیہ السلام نے جا کے محنت کیا سیکھا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی وہ سیکھنے تعلم سے نہیں تھا, اللہ نے ان کو علم دیا تھا. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ وعلمک ما لم تکن تعلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس طرح نہیں تھا کہ وہ انہوں نے کتابیں سیکھی ہیں کسی سے سنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اہل بیت علیہ السلام کا علم بھی وہ سیکھنے سے نہیں ہے کہ انہوں نے سیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. لہذا ان کو اگر کسی شخص کو یہ یقین ہے, دیکھیں مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا, تو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں سند ذکر کروں. میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتا ہوں پیغمبر نے یہ فرمایا, کوئی سند ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو کیونکہ امام معصوم علیہ السلام کا علم جو ہے وہ یقینی ہے, تو وہ اس کو واسطہ ذکر کرنے کا ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے, انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے, انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. وہ ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق کیونکہ ان کا علم یقینی ہے, ان کا علم اس طرح نہیں ہے کہ ان کے دیکھ ہم سند ذکر کرتے ہیں نا, سند اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ذمہ داری سند پہ ہوگا. سند حدیث میں یہ آیا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا, لیکن اگر مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں کیسے اس نے یہ فرمایا یا اللہ نے یہ فرمایا. تو کیونکہ میتھار علیہ السلام کا ان کا علم یقینی ہے, لیکن وہ علم کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیں حلال حرام کے معاملات میں بلا شک بلا ریب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کو پہنچا ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام کے واسطے اور ان کے آباء طاہرین کے واسطے ان کو پہنچا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض باتیں ہیں جو مقدرات سے متعلق ہیں, وہ اور باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بلا واسطہ وہ نقل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو سند کی ضرورت نہیں ہے اور ان کا علم یقینی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے, کتاب بحر الانوار والیوم نمبر 12 میں یہ ہے, کسی نے امیر المومنین اور حضرت علی سے پوچھا ہے کیا یہ قرآن تنزیل کے مطابق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اس میں 70 فرشتوں کے نام اور ولدیت تھے جو مدعو کر دیے گئے, تو کیا موجودہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے؟ کیوں بولے تو بحر الانوار کی اس روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید میں 70 فرشتوں کے نام اور ولدیت موجود تھے جو مدعو کر دیا, یعنی جو مٹا دی گئے. تو کیا موجودہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے؟ تحریف سے کیا اگر نقصان مراد ہے کہ اس میں کمی کی گئی ہے تو فریقین کی روایت یہی کہہ رہے ہیں. عمر بھی یہی کہتا ہے, عائشہ بھی یہی کہتی ہے, عبداللہ بن مسعود بھی یہی کہتے ہیں, ابی بن کعب بھی یہی کہتے ہیں, عبداللہ بن عمر بھی یہی کہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. اسی طرح کتاب بحر الانوار کے والیوم نمبر 10 میں اور ایک روایت ہے کہ معوذتین حسنین کی تعویذ ہے, قرآن کا جز نہیں. یعنی جو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا, یہ قرآن کے سورہ نہیں, اس میں سے دلیل بھی دی ہے. دیکھیں یہ مسئلہ ہے, اس میں ضعیف اہل سنت کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے. دیکھیں قرآن کے متعلق آپ کے پاس کون سی صحیح حدیث ہے؟ ٹھیک ہے نا. قرآن کے متعلق آپ جس حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہو تو اس پہ کیا اعتبار ہے؟ کیونکہ آپ کا علم جرح و تعدیل یہ کوئی پکی سائنس تو ہے نہیں. جو حدیث پسند نہ آئے اس کو ضعیف کہتے ہیں, جو راوی پسند نہ آئے اس کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, اس کی جرح کرتے ہیں. پہلے آپ کے یہ اگر آپ جانچ لیں نا کہ کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی حدیث صحیح ہے, وہ آپ کے علماء کے نزدیک بھائی وہ ہے کہ آپ کی تضعیف کا اور آپ لوگوں کی تصحیح و توثیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے علماء نے کہا یہ ضعیف ہے یا اس سے ضعیف بن جاتا ہے. بہرحال اس میں شک نہیں ہے کہ صحابہ کا قول تھا کہ وہ معوذتین کو قرآن کا جز نہیں مانتے تھے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح شیخ اور ایک سوال یہ ہے کہ کتاب بحر الانوار کے والیوم نمبر 12 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پورا علم جو ہے 27 حروفوں پر موجود ہے. انبیاء اور رسولوں کو صرف دو حروفوں کا ہی علم دیا جائے گا. جب امام غائب کا ظہور ہوگا تو وہ 25 حروفوں والا علم لے کر آئیں گے, اور وہ 25 ان دو میں ملا کے 27 حروفوں کا علم جو ہے دنیا کو دیں گے. تو جب قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن مکمل ہو گیا, تو انبیاء اور رسول جو صرف 2 حروفوں کا علم لے کر آئے تو ریمیننگ 25 علموں کا حروف جو ہے امام زمانہ لے کے آئیں گے. تو نبیوں سے زیادہ علم کا امام زمانہ ائمہ طاہرین علیہ السلام انبیاء سے زیادہ عالم ہے نا. انبیاء ہمارے رسول سے زیادہ عالم نہیں ہے,
हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वो इल्म था, लेकिन उनको जाहिर करने का, उनको तालीम देने का फुर्सत नहीं मिली है। ठीक है ना। तो इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे तो इल्म जाहिर हो जाएगा, जमीन की बरकत नाजिल हो जाएंगे, आसमान से बरकतें नाजिल होंगी, वो जमाना ही और होगा। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत के साथ। यहाँ पे रिवायत ये है कि 27 हुर्फों पर पूरा इल्म मुस्तमिल है। अंबिया और रसूल को सिर्फ 2 हुर्फों का दिया गया। नहीं, गलत आप गलत कह रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म इमाम अलैहिस्सलाम के पास है वो खत्मुल अंबिया के पास थी। ठीक है ना, आप गलत कह रहे हैं। बाकी अंबिया की बात हो रही है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म था वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक कतरा है समंदर के मुकाबले में, एक कतरा है समंदर के मुकाबले में। ठीक है ना। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इल्म को जाहिर करने की फुर्सत नहीं मिली। ठीक है ना। आखिर उस जमान में उनके वसी को यह फुर्सत मिल जाएगी, तो वो जो इल्म जाहिर करेंगे उसका मतलब ये नहीं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है, वो आलम है, वो बकिया अंबिया से आलम है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आलम नहीं है। फिर जो कुरान की आयत है यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इससे मुराद क्या है कि दीन मुकम्मल जब होना है, रिमेनिंग 25 हुर्फों का इल्म तो अभी पेंडिंग में ही है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्या के मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के पूरा जो इल्म है सब लोगों को मिल गया। सहाबा में तो ऐसे लोग थे जिनको नमाज नहीं पढ़ना आता था ना उस जमाने में। जब अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैंने इमाम बनाया आप लोगों के लिए, उसकी बदौलत दीन बेनक्स हो गया है, दीन में कमाल आ गया, दीन के में कोई नक्स नहीं है उसके पास। यानी जो इमाम का वसी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी है, उसके पास तमाम मौजिज़ात नबी है, तमाम इल्म नबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने से, उनकी वफात होने से ये इल्म जमीन से महव नहीं हो जाएगा, हिदायत महव नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दीन कामिल, इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मत को भी ये बातें आ गई हैं, सहाबा के पास भी पूरा जितने अल्लाह के खजाने में इल्म है वो सहाबा के पास भी आ गए। इस आयत का मतलब ये तो नहीं है। ठीक है शेख। और एक सवाल, एक किताब बाहरुल अनवार की वॉल्यूम नंबर 1 के सफ़ा नंबर 104 में ये लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि तेरा शौहर आबिया साक़िया कौसर हो गया, यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो है आबे कौसर अता की गई। पर कुरान में तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया ना आबे कौसर। तो सफ़ा नंबर 104 में, सफ़ा नंबर 104 में ये बात तो नहीं आ रही। सफ़ा नंबर, अच्छा आप उर्दू वाले का पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो देखें ये इसमें कोई फर्क नहीं है। देखें इन्ना आतैनाकल कौसर, कौसर जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो हैं, वो उनके वसी हैं, उनके वारिस हैं, उनके जानिशीन हैं, उनके खलीफा हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। ठीक है ना। और रिवायात में बहुत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप मेरे कौसर के साकी आप हैं और साहिबुल असा आप हैं, कि आप मुनाफिकीन को कौसर से आप बगाएंगे। ठीक है ना भाई। इसी तरह शेख किताब उसूल काफी की जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 41 पे ये लिखे हुआ है कि हजरत उसूल काफी जिल्द नंबर 3 किस चाप की बात कर रहे हैं आप? चाप कौन सा है, कहाँ की छपी हुई है? ये मैं आपको इबारत दिखा देता हूँ, मैं PDF में है मेरे पास जिसका मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ। हाँ तो दिखा दे, कैमरे के सामने पकड़ना, कैमरे के सामने पकड़ना, मैं पढ़ता हूँ। या तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपको, मेरे पास स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट। अरबी पढ़ लो भाई, अरबी पढ़ना आता नहीं आता? नहीं शेख, मेरे पास उर्दू PDF है जिसमें अरबी की इबारत, उसमें अरबी क्या है ना, अरबी पढ़ लो, उसका अरबी पढ़ लो, समझ आएगी। नहीं आप देखिए इसमें अरबी नहीं है, अरबी है भाई, अरबी है उसमें, मुझे नजर आया अरबी है, वो अरबी है उसमें। देखिए शेख, और भाई अरबी है उसमें, अरबी पढ़ लो उसकी। और ऊपर अरबी भी लिखी है ना, ऊपर अरबी भी लिखी है। मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिए। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। रिवायत कहते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादिक अरबी पढ़ लो ना भाई, हमें पता चला कि किस रवायत को पढ़ रहा है ना। उर्दू से मैं नहीं पता चलता कौन सी रवायत, अरबी से हमें पता चल जाता है, क्योंकि उर्दू और स्क्रीन को गोली मारे, आप अरबी पढ़ लो ना भाई। मेरे पास यहाँ पे इबारत अरबी की नहीं है साहब, उसमें जेर ज़बर क्यों झूठ कह रहे हो? सामने नजर आया अरबी है ना भाई, क्यों झूठ कह रहे हो? उस पे नहीं आया तो मैं प्रिंट निकाला, और पढ़ लो तुम, जैसा तुम पढ़, जेर ज़बर भी था, झूठ कह रहे हैं, जेर ज़बर भी था, मुझे नजर आया जेर ज़बर भी था, लेकिन पढ़ लो, बगैर जेर ज़बर के पढ़ो भाई, बगैर जेर ज़बर के हमें समझ आ जाएगी। बगैर जेर ज़बर की अरबी मेरे को नहीं आती ना, मेरा सवाल है। बगैर जेर ज़बर के पढ़ो तुम भाई,
तुम इतनी जबर तो है उसमें, मुझे नजर आया। बगैर और पढ़ लो ना भाई, आप कहते हो क्या शिया किताब में ये लिखा है, हमें पता चले ना तुम इबारत किस इबारत को पढ़ रहे हो। तो मैं इबारत आपको दिखा रहा हूँ ना। तुम अभी जो है ना, अभी इतने बाद में तुम झूठ क्या कहते, पहले कहते अरबी नहीं है, फिर कहते अरबी है ज़ेर ज़बर नहीं है, हमें नजर आया अरबी भी है ज़ेर ज़बर भी है। वही तो बता रहा हूँ शेख, मैं इस पे जो है प्रिंट आउट का मैं प्रिंट निकाला, PDF फाइल का प्रिंट निकाला। तो प्रिंट, अभी प्रिंट आपने दिखाया उसमें अरबी है, मैंने देखा है। वही तो बता रहा हूँ, उस पे ज़ेर ज़बर नहीं है। तो दिखाओ दिखाओ, ज़ेर ज़बर नहीं है, नहीं है उसके कैमरा के सामने पढ़ो ना, मैंने देखा तो है, दिखाओ ना भाई। क्यों? मैंने देखा था है, मुझे जरा उर्दू को ना दिखाओ ना, अरबी को दिखाओ। देखो देखो चला तू, अरबी दिखाओ, अरबी दिखाओ ना, अरबी दिखाओ, ज़ेर ज़बर नहीं है। ऊपर पकड़ो जरा, जरा ऊपर करो, ऊपर करो, मजीद ऊपर, मजीद ऊपर, मजीद ऊपर, नीचे करो कुछ थोड़ा सा। एक मिनट, ज़ेर ज़बर नहीं है, क्यों झूठ कह रहा है ज़ेर ज़बर नहीं है? ज़ेर ज़बर तो है ना उसमें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। आप ज़ेर ज़बर कहता है, ज़ेर ज़बर नहीं। कहा कि तुम्हारी मर्जी की तरह तुम तर्जुमा करो, बोले इस तरह किताब में ये लिखा है, कहता है ज़ेर ज़बर, मुझे तो नजर आया ज़ेर ज़बर है भाई। यहाँ पे उर्दू तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, नशीद सवाल है, उर्दू तर्जुमा पढ़ रहा हूँ मैं। तो भाई साहब मुझे नहीं पता, उर्दू तर्जुमे से मुझे नहीं पता कि वो तर्जुमा सही है या गलत है, और वो हदीस किस किया, उसने कैसे तर्जुमा किया। अरबी पढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि किस हदीस की बात कर रहे हैं। आप गलत पढ़ें, कोई बात नहीं, गलत पढ़ें आप। ठीक है, मैं अरबी की इबारत लेके आपको फिर कॉल करता हूँ, अरबी की टैक्सी निकाल के मैं कॉल करता हूँ। अभी तो अरबी है ना, उसमें पढ़ो, क्या मुश्किल क्या? तो वही बता रहा हूँ ना, इस पे ज़ेर ज़बर नहीं है अरबी पे। झूठ क्यों कह रहा है? ज़ेर ज़बर तो है, हमने देखा भाई। अरे प्रिंट निकाले जब सारे चले गए। बगैर ज़ेर ज़बर के तुम पढ़ो यार, तुम बगैर ज़ेर ज़बर के पढ़ो। बगैर ज़ेर ज़बर के नहीं आता मेरे को। गलत पढ़ो ना भाई।